Marhaba waangalizi watukufu wa Facebook FM. Wandukaya o mstamidi yanga mdunga harma yemala ho matukufu ya hanyu. Ni mjunda onda ni mjunda obonze. Wakomori watukufu kaya o mhane mazoea. Ya urudunga harma mipango mbali na mbali ya hatu. Tosana salamu ngarjom tosani hanje manruvu. Osikwale unu aurabe makatianu. Ruhunde sharafa. Ya ulahiki harma ze plato zatu zinu. Bwana Maître Said El Arif. Maître Said El Arifu. Makamu rais wa hishma. Wahe yesente. Rijoka na yesente. Zembwaneka yao ngwaziwana ubonze. Wajau Maître Said El Arifu. Haka kandida. Umahazizidi na kumena shenda. Haka zidi na kumena sita. Maître Said El Arif ya timu jen harma ya Facebook FM. Ama uskwale unu. Rimpara harma mpangwe kayao. Si upare ismu ya junduo. Hodiho mpango wale unu. Ngaritoka ukaantiri na nue. Bandwi za madaiti mbika yao. Wakomorsh. Mkana nyora ya hazo. Haandani ngarito hadisa harma. Lesuala lihusuo. Ikaya wende aka ya mudai haki. Wahe esirkal harma sheitendo ashusu wo misumar harma sheito shamali ikaya o Abdallah Abdul Hassan rais wa mashabab wa dawla haki harize mbuni bonze harma le swala linu Maître Said El Arif mujojibu ya masuala ya hatu harma umva husu le swala la misumari hada rajahe sheito shamali yesente ngwanao bwana zinjo bonze ranziba lata na banu ngejuma uzungule ka wanurizamba we masihu yanu Maître Said El Arif ngujundo harma yenti ya peiba mausus da harma ngujundo harma iholahe yemakati rizamba obanu rikawara disina sinae izo mbio za usohano siha hahoenda mbio wato Colonel Azali Hori Asatubeti Salam lazima virili harma ze demarche walonizo wanzawa walenezi Azali huenda na 2021 ngetimizio mahamili mkamarandi Dr. Salami ya jihunda ushibani izo mongoni mweze madaiti mbika ya ngadozi virilio skwale unu Maître Said El Arif kairula uli wakazi ili warango ya ukana ngasina sinawe hanzi ya za mubasharatan Maître Said El Arif. Oui, Ubaid marhaba menji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani ndo tekeleza zento sa zahangu ne maran ya wenji walondani na wenji walobonze warishidiao wakati unu amwabushiriyo masihu mema amwabushiriyo unono na toma nyinji rukola tsa toma bwana nziro hamada zinurazi himilia donc izo njo hamadoka ya wakomori nganzo wakene toma wake wawamini zembwanekao rizi himidia ngarendo nizo ngarsina mahaminji deja igi ojiro wa maisha neto manziro ilo nensi ya hatu Mwenyezi Mungu yarinike majawabu ikao dao ya huwa kumoro wenji wa yarindao. Maître haunji harma masuala mshinzi ya ukananga rogoba ni Mwenyezi Mungu mtukufu wanune mfumo ujai Facebook FM jindete namna nziani za he mipango ya hatu hadaraja ya he application Zoom ili lufani mipango yenu ha video shanga tushukuri wananyasi waja huu wa he
ye coordination ya Facebook FM ijiunda upari kwa ndiko ndeze juhudi wazifanyao ili wanze warisaidie hemisanda ya hanne misanda kaya wa kumurunga ibe hao wanza wasane ya Facebook FM inawiri pepe harma dunia haunishi wa kumore zijiro bonze metre hane janji harma eze pwena zele habanu ngabo pwenka yao de lieu na actualité makati hanu harma yensi hatu tunaujwa ni parse mdu hamanda we ikekani muzi isa poinu na de pwengusuo mji wa mbambani harma hambu ngojokana yemfi itambalo zioni harma mji unu ngado subutirambo kana yangala hodiho ngabo itendwa shamru utuhumla ukana akaufanyide wanawatiti twabiyambi uwene mna mwana wende wa shitaki wanurizamba we fami ya hemna mwana woi watolwa mji wadungwa mji hudungu ya kuchualite huono rekanza rujue reaction yao antanke wewe ndi makamu rais wa esente mrege jeze nongozinu efikre hanu harma leso alihusu izijiriwe makatiano harma ya kuchualite harma mji wa mbambani yohama ndoka yangira bimu paraport nezenongoza vira mbambani leo amjotekeleza muhono wa mshiba wa hangu personnellement hauka mji wa mbambani mitana ujamaa mwinjio mjiniho alhamdulillah miwanzi wa ndo mjini mbambani tihana ujamaa miurengo wa mwana mwaiko mjini no yondo hangu yondo hatu amoshele wakati wa ezevoti mesiwara zila 2017 mji wa mbambani wanda walawa mihambu wakaya wanda wantendeza sitende harumweze votia iho awalava waja warengwa ni fungu warengwa no mji wa fumbuni wa intele lomba winu mbambani ya fumbuni yonde mahaba hangu no mji wa mbambani donc abo mimi hanye dongo za husiano mji wa mbambani e komori kamili shahususo amtsikiti ho nizo omshiba ulono mji wa mbambani ngo wa hangu na minao donc abo mimizo na jomba okazinu manaza jiri mbambani ya jujiri mala hondo wajitse na maudu ngana ngabo zinji zivira orto uzijuo sha mzaza hatu wala ya badia ya mwana mzaza he mwana ndi ahunde hikma ya jua ya sheme sha izinu ngazivira mahala huinji sha zindizo raziona leo bon mimi to mfano kabla ya ujibu le swala davon lo avocat iho moroni ngabo siku naona mzaze na mbaba mwana ya ulwa ya hafa mzazi na mbaba mwana ni mjomba he mwana ngwaona mwana hao mwana mshia kana mahakumi na fukari ya ulwa ya hafa haruma mji wa mahame alafu wajawala ndenge avoka baho mji omji wa wala babo yakawarenge dawa wazireho mahakama ewa wabanzinti za leo zinu oui zinu tiza leo bahi omji wao walava emzaze nembaba nemjomba ukayangari mlava oni nane nyumba mwairenga mkonsi huu ngarjo mto wano nyumbani arma nyumba yiye place ya mji kajazi yao omji kamili waju hawajawa niono kabini hangu moroni makadri wanroduhazi watoto wanazijana watimu besiva da isabu ya wandu mengo miraro waju kabine wabadia mbaba he mwana ni mjomba wajaba banu wanurika wabadia wajua tekeleze mahadisi rayafanya na sina ojana samba yenu mahadisi ndi no hawambie abanu arambia rirto we dawa sin samba no ndo kama bizo mitiziji samba mnamjo prefere kanyi unaanza ndo mjiniho amjo prefere mnienge mtsinonese mahaba non sitadie e sharia wala nsitadio msohafu akayabunga mwanzao ni mjibizeni e hukuma hangu maudunzo kiyama ije ikenziro am prefere ni mrenzini non sikene hukuma nziro maudunzo kiyama donc aba mwanzo na dizo oda honiho waka oblige watowe watishitaki shawatsine idhni hangu miti haraya puisque wala wakana shughuli wamba ekaya karjadunga hizo mji walunga waritsaharifanye mashuhudia hatujoka ukana yo mahane karna hunda mdu yarihimidio mjini wakaoblige watowe dawa ya hizo ngoizo donc aba mwanzo na dokaya vanzintsiza leo iona hunu da hubini hunu mbambani dabo kamzetsa he mwana hajuha shemeza donc minga mi harmo msiwa puisque unge onesa ukaya yenti ketina mtundi
vanosajoke mahakama hensi ya hatu ya kanzi na mnalavimu zila raziona mbambani nizo zivirao mahalani pia kaja jumkenishia shakartina serikali kartina mawaziri hususa waziri wa hezi habari za mahakama shaiza wahafilisha watahewa maopposition watahewa journalisti watahewa wandu wanzu beza sabuzi wando wakati procureur kujuha hafanye conference de presse habagabyo wataha na sisi risaru wa Paris nizo pia zondeza wahafilisha shaizi nweza kueliza husiane maisha huwa komori no udiro ulo mjini udiro ulo malahoni zeduluma zifanywa umijini zeduluma zifanywa malahoni izo kazi wahafilisha hata sheza wahafilisha eka procureur eka ministre za wahafilisha nzima bae watahe opposition banwadiyo watunde mabunjilio yafanywa ni opposition watunde magari ya bali ya opposition watunde zengo zifanywa ni opposition izo ndiza tu wahafilisha la c'est tout zengo zibira umijini izo pia kazi wahafilisha donc izo mimi na jota naam izo mimi na jota leo ye procureur puisque hadiwa hizo ya juhe na ministre wendo wajue mzadzira he mwana ola bahabari wajue mahalani waliyo wendo mjini wende wa impose wende mbambani watahe shefa mji watahe madhamana mji wa mbambani wajue za jiri ili wahundihe shawiri mwenye ufanyeze nongozila ya renge mwana wandu yanzo mfanye mafiti ya mfanye uvuluma ya vulume mwana wandu ya taho banu aliyo puisque yindi akauladimu ya tawe ya tiko mjini shatsinde ya uliliwe mwana odom gida dimuwe mababana henti ya hatu wa warenge nti wa yende sao warengeze kwa manaza hao izo nizo wandu wa walinda unizo shawati jadu hamba kare opposition wadungu magangi wadungu ona magari ngarjo jara mwana swala hilo ngarjo jara mwana swala hilo metre haunji aritilati wakati harima mpango watu wale waligo wakomori wenji wakaulinda wakati hamada unu lamna tre parenthèse wali ndi actualité karojo karo parte karuzisa ngarjo yakana hukaya muda haki wa serikali harma ezitendo azuswe misumari harma esheswa shamwaji wa mwali wenji kaya omitsenjo minao wakawonesa ukana kwa chuo nandwi ekati ndawe hodi ukawonesa ukana wala materroristi wala wakanza watie watensi harma aggressively wala wakanza leso anani kaltura tureje lewori uparisa uribe nudi ndondo metre side larifu leso anali uswe misumari nano wana omwadika unusu hao ngona mabanguzi hoseni mawe ngarizamba ondondondo hodigo oskwale ori parsa mpango watu wa junduo ngarizamba ondondondo ngona mabanguzi ya haho habe okana ukamkalimani wa serikali harmali swala dinu au nani avoka wa hao harmali swala luso misumari ndio swala la mwana libo mpango watu metre side larifu ngwelezo to wa komor ile swala luso misumari nane mabanguzi yalo na wana wa mwali wakawafungwa sababu ile swala dinu marhaba menshi loti le swala linti ngo haukaya linusu alekao ngali uzisi wao mdai haki yani avoka nguzi wa suala za husiane hazikao habamenishiwayo en tant que avoka avoka kahani kwa hazi uko mtunda ndi ya mruma vanyaka ulavimu ya mtunde ya jwe katifanye hazi na mnalavimu do mruma atafsiri ninja ka avoka ya ho watoto wa mwali wandi hawa retewa wakao prison ninja ka avoka hao shamimi tita hwano wandu ikao wakaulavimu wapashie avion yakanza ifanywa atenta minna ka avoka ho wandu wao yabo tende amjosubuti nende na mbetse na ukaya yabo mimi ngame avoka wa hangu tena ya heru ha hangu puisque tikamo koni mwandu wakaulavimu pashia mvyo wakati undi hamwali aussi comme sumaria tilo arme eteranvyo ikaulavimu ndenge avyo hiyo donc abo amonzoni woneso uziro ulone le swala shamjo jibu le swala izonjo habeza ndani amzambu hamwemweu ili wandu waelewe puisque vanu le swala dinu vanu mana la rejei leo boubedi inunga nzo ipolitizewa ewa inunganzo ipolitizewa puisque yo affaire ya virarlo na mizinzi twamingavi atatsende mwali tifanye kampanya hangu juza heze vote za kola limuzi fanyishihe ndaparo tsoishia mndu ya nambiazo emana hizo hindi emana mboka inunganzo ipolitizewa hindi valangu wakawaidi
wabokaya wafanyisha itendwa wakawaidi ngabo mzima haka gardien au haka usurveille episte alafu ngabo mzima ehaziahe haka udogideze avion ya nyombo aiguilleur du ciel naam mzima ehaziahe yoka udari ini hadutu ndeze avion zijao ya wagide wabili ehaziahe yoka arme piste angalie kakabati zinyama ikakabati bahindro hila ya utabishi amvyo jokanza ikentia au jokanza yeuhe bon voilà donc da waidi bon mimi mzima oyi yakaufanya hazi harumwe dari ya utundaze avion ezukiwahe wende muwahe harumwe periode mwana shobahi yako prison kaja kaula wa ujeni ona ubiro hangu amjosubuti na dokaya mwananya hakana confiance nyingi usoni mwami piska harambu ukaya mimi amfanyo haza hangu ya avoka shanja ka muine mwananya yonde zabidi izararuna nzoneleze dokaya harmweze declaration nazifanya harmweze media naam njaparo hamba ukaya wala watoto wa mwali wa ili wako prison njaparo hamba ka wowo ndo afanyeshe itendwa njaparo zamba mimi njaparo fanya declaration ya ukaya wowo ndo afanyeze itendwa en revanche tieleza ukaya wauzisi wa masuala halafu kwa jashinda watoa majawabu ya kaulolana ne masuala wa unisi wa uzisi wayo halafu harma masuala wa wakauyatoa waka ambiguite yani kajaka na uvenufu ya la masuala wakautoa aye majawabu wakautoa kajaka uvenufu sawa na wakafulu harma ya la majawabu wakautoa amjohambe majawabu masuala ndaya majawabu ndaya ele suala ndali ola yakaufanya hazi odarini hauzisiwa vane hazahu dobo jubala utundaze avyo zijao harmwe pisuka utsaha no jokanga bwanvyo ijao naam hauzisiwa le suala hilo kajashinda yatoa majawabu yalolana na ndogo za usabuzi yani waka ambiguite harma ya la majawabu yakautoa hamahindi jao rike clear metre amahindi hunuka utsaha hindi harma piste no ukafanya hazibo jubale hazao tsido angalie piste shi hazao ndabo jubale abati jaba na harma piste akati kanzani ndo darini vala nenangalie walozi wa hangu ondo bira bano amitsiro bira bano shale onde na kaubira ondo bira ndahu mi ubira bo jubala shanja poro bira harma piste walozi waho kana rendezvous nawe nao atikanzane na watunde halafu walozi wahe wajao uzisiwa wamba no uri mono shajuzi hajuka roha renza to barini kabja kana rendezvous na sinae donc yonde za handani emisumari nuka uona wakati hindi wakati wakahenda ndo wakati wakaurejei emana watu ne misumari wakati wakahenda hindi shahu wona misumari wakati wakahuja no misumari mitinti bon majawabu masuala madao kechoni saukaya baisheka kweli majawabu kaja jamema kechoni sakabo kweli ndi afanyeze nugo atafsiri kechoni saka ndi afanyeze nugo atafsiri saranju katele wangu sanje onesa ukaya emroi naam emroi na rimsi heranzi ritimchililie ilirike shiri nizenugo yambao eskabanu katina nugo yazijua au yazitataza voilà wende wa hadani wabili hauzisiwa ishia hunuka ujauta leo no leo kuja kaufanya hazi leo tindo sikuwaho leo hunuka ujauta hindi kajashinda yatoa maelezo amba oinarimsihe rijueze nongo imana yakauja leo hindi nabole tindo sikuwa kwa lazima afanye hazi yakaufanya hazi leo eturi ya hemdu yakaufanya hazi haja hamtoa haja harenge plus ya izindu zijasibabu hindi
izo nganzo zitundwa ni anketi wajue ukaema elezo yato eske alulana ukagalulana. Voilà, ils ont des raisons. À la fione mana mimi, harmweze déclaration mimi na kaufanya tsamba mirongozi mimi. Tsamba ukaya, ngabo yo de hadi yo harmwe dunia kamili bobe. Naam. Haini wakati mri yafanya itendo hamada zila yarenga misumari au yarenga ngo tukao yonti ya ikiarma piste ya avion yo hamba attentat sanjamba ka wo ndo wazifanya. Quelque soit mri yazifanya. Yabo quelque soit mri yazifanya. Quelque soit mri yazifanya nganzo ya joka yabo hafanya attentat sanjamba ka wo ndo wazifanya. Izo tizamba harmweze déclarations zangu pia tarmweze déclarations zilormweze video ze déclarations zilormweze journaux zamandishi pia alafu yabo mimi tika avoka njaji joka avoka harmwa dossier mandio alafu wake masuala ya tuna majawabu ya lolana alafu lejeze tambano ngela vimuri nikiwa majawabu ya juri tosheza e majawabu ranikiwa yabasa ketoni saka wondo afanyeze longo Shangala nzuri tunderi juwe. Bon voilà une position mimi na kanyo. E mwananya hemzima. Oui. Ekatsele wando metri awe katsele wando watoto wanu tukaya abo warende shaka utuhumlo ekatsele wando like clear harmoni swala linu. Voilà wakautuhumlo mrujo utuhumlo longozi ngi watsina ukamru hafanyaze longo. Voilà. Une position mimi na toka nyo arme dossier. Yesha uto arme afali. Alafu mimi zonjo hama dokaya alal hakika Mwenyezi Mungu waende ujue wangu waende dini bube ataba sa mimi ntujua ntsina ntujua emru ya temi sumarila à l'aéroport voilà eza auto-arme ya feri alafu hiyo ni kutongesa ujadunga hatarme finalité ya hea feri za auto-arme ya feri voilà za auto-arme ya feri bula umandoni ukaya affaire normale quoi voilà affaire normale. Et affaire normale, il faut savoir une ville au Yabo, Gendao, harma procédure normale. Iboulwa harma procédure normale. Il tient dans une saison, il va y changer, et tu dois cours sûreté de l'État. Voilà. Il y a une orientation, il y a sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Il y a une orientation, il y a une kiwaï dossier. À la fois, quand il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a avocat pour la partie civile. Il y a même avocat et partie civile. Bon voilà, il y a des raisons. Manipulation politique. Oui, bon, miam jombe yo affaire ya manipulation politique puisque comme jokanga bo mroasia sa mo mwali yende ulodi ngoni mweze longo yizo anzo ike hari abo yo argument yo mirongo ya jokanza yambe ili ya niveau. Donc comment fikir jokanga nzo ya la mu hekange rukuni. Voilà. Et quand il y a des bayasiasa ya jia ifanye ni mjibu en politique kisha tijarenge longo za watu tukao wafungwa no kabajaka certitude ukawondo afanyeze longo yonde position mwananya mzima kabudu joka bine hangu kadozinchi yonde position na kaumwambia ukayaba écoute mi alma feria he mwananyu bon mi avocat hanyu na mwende maone avocat hanyu nizo pia yafanye hazi mais moi je peux pas vous donner des conseils haono kaya mimi njahimile mwananya hashar Chamit karma dossier, tsinikiwa logique, il y a défense, il y a la foutka où il définit, c'est là où il défend. Il y a mon carré au no commissariat, nous puis à la gendarmerie. C'est vrai, bon, en tant que partie civile, c'est à la gendarmerie, et puis j'étais victime, puisque quand on a dit, moi, un vieux, quand il pas chier. Ils ont des arrêts, à la fois, Zararou, il y a mon carré, il fait un procès verbal, à la fois, procès verbal, il fait un procès verbal, moi je m'en fais quand il demande l'auto 62 endroits soba wa joze ngozinu wa l'auto wa komura mando izondrabo bakafanya procès verbal izondrabo ngo ngamandi izo fanya procès verbal izo zukaza parojiri ba hanu kambo ka avocat fanya procès verbal à la fois procès verbal ndio tsungesa ondo fungo au ko fanya ngamandi izo de procureur maître Hamuiso alimwe swala lino ikatele wando kutsina amba umani utoka yonsi dawono wanani huwa mwali mausula tuto wando nawe katele wando urengwa swala antake avoka wakati huo kujaba mdu fulani ile arenda izo zahe mahakama ekatele wando ndo akalele swala lino Hamuiso iliri baite ba ukango jokana wanuriza baongo jiundu yo peiba makati yanu rongoza ndase nawe Hamuiso
haubale swala linu kujetekeleza aje usoni wana ni mwali ngota samaha ikatoka ufanya poto hari muri swala linu ngo myo hindu wa mwali hari muri swala linu au kututa samaha kutina regre toka yonsi ikatoka ku hari wakati ula utekeleza kalima la watabisha ikatoka naam ijokili ikautekeleza kalima la watabisha naam non zokazi mkinishi avocat ukabala arme dossier tika comme avocat ikadota asoma habara fanyi hazi avocat inti politiki shaino avocat yende hazangu mi ujo define wandu warahitwa mi ujo define wandu warenda itendwa shi mi ujo define o madani vira o arme dunia kamilo madani vira o mi ujo define wandu wafanya zitendwa no balake tsone soka mimi zitina mhono voilà. Donc les yo hors de question yo mnugo jorenga shondi yen kazebo nsingo bon komyoju ya ukaya hariti fanya hazi yangu ya avocat na taye mrusoma izoka japalo jiri bahangu na hainya avocat ujofanya ngoma ndizo avocat just ya fanya hazi donc non warenya swa mwalingwa joka mimi timu inao ezuki wao ya jaka udunyono kabini haono sino kaja jujaja niona kadozinchi donc il est hors de question ya kwa pilote toano doambe karinje ni présenter des excuses arinta esoma non en tant qu'avocat non avocat ka dotsa soma yonde haza hangu ya wotsindo bahanu sisa kwa ladimuru wa sudishenti bahanu wa kare avocat fanyazi yende afanye ya dotsa soma habari ngufanya politique non maître par contre ngabo swala ils ont des îlots muhimu za usiana i dossier ngabo swala tsali nu tele dossier ngabo swala tsali nu lusozi assise kartuli njao kana rilinjia sele swala lino kala unje ka maître wo mru ya arumishane na azali harmu assise huja wakati utasama ya ukana ze fikra makanizo harmu assise tileza rende sheha zabari hula watasama hunu watasama ani wanruwa ile ndondo le swala lino kana utasama ngamzeshe ndondo ukana izuma mazibalarmu assise zijazi detournewa ekatele wando ekatire ngwa ekati katekeleza nango jondre kadra harmu swala hilo. Oui, yani hizo ya masuala tofauti aukabanutika usualwa en tant que avocat yafanye hazi yahe ngabo wandu tujivoe namna nafanye haza hangu alafungwa tarontekeleze soma atamba no yonsi na ujwa ufanya baishika mjoka urela hitwa na ndela hitsa ukayende hazi sila bisho amini hasibabu ndizo silwa menyishiwa dossier sibalia hata wakati naona kaya ntina ujwa ubalie dossier au kaya inikiwa orientation il y a procédure, il y a shinam na ikao yoke kana avocat. Voilà. Donc au pande wo kabati mushkili, kabati ta utahasoma. Mais par contre, harmoise problème ya hezi assise. Bon, tifanya effort amfikiruka ya mimi nsujua jumkinishi shamfikiruka nsujoka ngabo mruzu wa siasa mru ajikomori aparozifanya. Lazima kozi. Nswamini. Shamimi nde mru wa siasa wa Komoro na henda harma meeting, c'est la première fois harma meeting ya kana makandida kumena waili kumena mweja plutôt makandida kumena mweja kafanya meeting ajao na renge mikro usoni mwe dunia kamili na tahaswamaha wayakaya tukatirende fa tukati hibida mali ya daula tukatiri hichwa na bunga bo wa nanganya ranganya nchi ya hatu waruma mahana maha watuparata haswamaha hezitenda ziwa zifanyeti yao mimi mrikao tidungu fikira nenda nafanyiwa jido na ranziwa na hadalo amadeni kuwa kumuri pia wa hadalo ni azali wansida wa wetu na kumuri pia maraisi wa henti ya hatu wa hadalo ni azali hamasambi naam alafu tende ajao tambio wa kumuruka ezamu ni hunda mimi shamrengoze mikrozino na munswami hibaka mjaka unlinda nizo ya ukaya ni hadalwa ni mromaza alisha hanshindi au kahani hadai ngabo fikira zaka muhimu za mzebazi na ruminjaka hamiche sharika wengi raka uaminize fikira na azali wanobeka bon azali hafanya zitendwa zi wanugwa ze sheria ukahadungwa na tomati alafu hende hata hada wangu wengi mongoni mwao sambi puisque sambi ni arengeze mikro yambeka azali wajuzi tinde ulo leo haka habadilia wakomori tena yani wadabiliha hashinja wa hadaya
wamnika waminifu en 2016 bashi haudiro sha wamnika yo puisqu'on pia wakubaluka na tende bon ba gumi mitamba ka bon bese bi adumi mindi na ranzi ha donc na rendi harmozi assise sha izo johamba naam abodo bahanu zenongoza nzuzi jidi wandu ndondo ze assise na mtafadhali bezi assise zilatiza azali efikira ya hizi assise zilafikira pando mwana ya kaula muziki lwanziani ili wandu wajue namna rarumentia hatwe mahamengu bine ya hira ribonka de wanyumeni shawandu pengu waona wabasauka ya walari ranziha azali hari trompe puisque harengezi asizi hazifanya un instrument ya uji maintenant au pouvoir mahana yone manekao wakanza warume naona azali da wala waluna minja paruruma na mina sharoza hisi asizi za hisa referendum ya hisa tamba ebana mfanyo bwana wewe namna njo kwa ufanya ya tifi nifanyizo yafanya mamadu yafanya sambi ya mfanyo ndo hindi namna strategy na kwa limuni mfanyie hindi no minti da coordinator ngo yafanya ubuntijo yanzo afanya banutiju tidaza hamwe mwe tende tipoze candidature ya hangu na uranzo kati na poze candidature ya buti kanza nshinde yazali nja kanza azali yake president shwa kanza azali yake president ndo waluna waruma unaona yabasa ninja paroruma na mina rika tikana mina rika wanafikira ya hezi asizi c'est tout minja paroruma na mina mndo itoka yonti sharika ufikiri rinjia harma kampanye mitika harma kampanye mbari yowi ya hezi asizi tikarma kampanye ya referendum shabuke tone soka ya boyi kabla dimu itikafanyaza lihazi milima nikao tirengeze mikro piskala la hakika tikaujonela haya ni jangala harma udonja kaujirambua sena tikaujonela haya piskala wanama wenji wanzani mungu wenji wanabia kutafabalu warohe bwana yani wakahulene bwana huo baunge harma uhadazi ayo rupia shamimi tikawaminize fikira bon voilà à la foute de ton cas de fikira bizongo zidetourne tsawatie zangu timranzi donc mamfikiro kaze ngo mizo clair ya wole otindo anani puisque yomba na siasa zomkinishama udutena nikena mina mndu riwafika nenongo ekango ndo kinyumeni izobo écoute mamjoka bo hani mreti Maître, nga bombo ka harisi skartiyo izo ranzao. Tikana jana mresu ala ido. Ibana ngo izo indi. Maître. Kabo nuso barka so juwa izo rita hao, alafu mambo ka mabunjo izo minza hao charhanja zi Parisa. Ewa. Maître Parisa izo nanzao mimi. Oui. Maître nga ono joka ndo amandu ambokana. Nga rona ukana nga bandu wenji wakadona za armeze assise, armeze referendum wastahamili ya wabaki. Le walona postu soka elona postu ikaya hujoka ukana nkura hana au kana riwono namna wakaya sofil awala harmazi aziz harma referendum zabari metri hala hakika kweli swala ninga kaltura tureje evan metri saide larifu katujwa yuchwenzao evan katina dira hujoka ujwa kubaki harma eze huumia jo waumia leo waniko ambatahomba shahu utsaua uchililia zali hala hakika kweli kandari jo kweli metri odela hetrahizo ikaya unga wenji watrahise wabaki leo waniko mbaza tahomba sa odela yayo ngaranzori Joseph metri nongo hindi za upermete hata wakubali kao ukana chance inji ndondo wakati ula ya ukaikati jana leo jo kama ngo minister wazali yo ikaclear harma wanda kawaona swafil awal harma zeno gozinu zabari wa turuku wa bulia zali wa hanse hezi kweli ujarma opposition. Bon, vanu politiki, vanu gabandu wadunga au politiki. Naam. Voilà, na yo tofauti. Mndu ya dunga ezi ya honde post na mndu ya dunga politiki ya wania ufikira ya wania bwana ya lo harma bwana za fikira. Naam. Donc mimi ngame harma bwana za politiki. Amdo dunga ezi usiku ekati joka ya harma za fikira ni wanonizo ndajoti lwanziani. Mwana ubedi njajo shinda ni stahamili ni kena mina azali ni one azali yafanyao izo yafanyao wabasa harumenti ya hatu hakika Mungu unashida stahamili hakika Mungu no wabahi ni njajo shinda stahamili na yeguzi juo ngabu mazahidi wenji wazijua o haruma mabunjilo raka uyafanya wabahi ni dini ubanu mamangu ya lala rikaruma mabunjidio azali hakabo na ene makonseye wahi ne maministri wahi sika umwambia ukayandongo kadha zifanywa minti d'accord
izo tikauzamba ngabo wandu wengi usiku bongardu ndugo ikao mro hadisi arma restream ndo kajuzamba twengweni sheka usiku ija ukayari zambe no circonstance yo bezenge joja amjo to ushahidi nane madzina ho ndo akabo mjo yato sikamwambi yakadondre kadozinchi ukayalongo kadha na rizangadi bazoti jema njajo shinda nstahamidi nione azali yafanywe nti hatu pambi zambao no njajo stahamidi zokazifanyana nami zokazifanyana nezifikira za hangu nezembwana ndo nizo mimi njaka ufanya politiki arma mahana ni rentio mala hangu nrente madia hangu ni arumidienti ya hangu njendo jirejeza dingoni za ukando dunga mdingoni nemea no zokazifanyana na mimi yotinde fikira mimi nendo nizo au ka politiki wa miju tuka mndani kwa post no fiki politiki balanga unafikira nga unampezwa macho edishensi ya hao voilà donc mimi zo nifanya oleo ntsina fonction politique c'est vrai ntsina vamana heli la ya politique wotiju ntsina ezitaila shaminga mi fahari puisque amshindo tifanya ndongo mbilindaru bese yani heli la kesum kinishia shamfikiru kamshindo tifanya ndongo heli la ikao ngezidi u izo zifanywa ne maministre walivone ne daula ya Kongo ekatele wandro le udi ekate nam to secret tizalo bushini nam tija Komori tikana mahaminane nam ti somo mwahamzi maharmo école primaire ya Fumbuni nam ona la wabo tende ti somo mission catholique arma mahamine ya kamili nam wanzaya ndo kaunlivi ya msomo hangu mission catholique tiro habo tende la réunion ama tikana ti somo la réunion ti ni kwa bourse mbili ti jafaranta ti kana bourse mbili ti kana nyumba mbili na ni kwa mfaransa ya bodo bana kwa wakati na kausomo ti timizo msomo hangu tireje la réunion ti bwe cabinet e malina parisa ikaulavi wake fungu ni ke serikali ya Faransa tikaurenga ne rumidienti ya hangu amjuskitina bekaya mimi Komori kaja paru rumidia robo centimo akujo jifahareza wengi wa Komori winga bwana wengi wa Komori yani ntia hatri wafaidisha ngaumavoma na siasa rilo harmajani bunzima basa wafaidia hasba mwende Komori ukai walisi iwani kamali watajiriha mimi tile hali yonja paruru ya sobo santimo ya hinti ya hatu donc kaga buwandule wanzari waondo kwa lazima leo warengeze mikro watekeri wataisoma husoni mwa Komori parapone zembi warendenti ya hatu shatindami nabo mimi embaidi mu ya hangu Mwenyezi Mungu anikayo na nemba nafasi titi Mwenyezi Mungu anikayo miurumidienti ya hangu miurumidienti ya hangu kaga buwandu waiya enti ya hatu serikali ya Komori hakati fanya hazi harmo dossier madabdala tifanya hazarmo dossier ya Johar nga mavoka wakabo wakaulibwa mapesa chez serikali ya Komori kwa Japar harmo dossier hizo njaparo tahami donc wa mwanzo nonese ukaya bano za sabuzi nga wakati kao nga Johamba maître harmo swala haurana maswala yule bano mana ndo bokana maître c'est la rifu oui on ko sujo zuanza we hasubuti amba ukana kana uparo ka opposition tena ba halema ka opposition ebanu ani jana jeleo jemetre non tambakaya la kile ya minde ulone likoli ya opposition yo minde ulonyo la kile ya opposition à la fois likoli ya opposition tibaya likoli la kilenga minio au kaminde mru ikao ndo harma opposition ya kanja paroruma voilà yondi zo mimi na kanzani eleze ukaya harmo ndombe kangwa opposition mimi de mruwa opposition puisque mimi natsu paruruma chame urumemba be hangu mimi tifanye politique donc abo mimi de mruwa ko lazima nifanye opposition izo ndizo mina haba mimi alafu tamba ka harmo periodinu harmo periodi ya hezi ya sizinu kabati opposition voilà donc izo ndizo mina kanzani eleze jambe senja shina na jeleze namna la vie izo ndizo na kanzana Tengo di sante fier obahanulio rahana jana karibu na za ukaya mimi mtu ala fuzino armele so ala ukaya mtu jo hizo nanza rahanja honda ishonanzao shamindo juo ishonanza umya mzijuo hizo ntaishenti yangu
izo mziju shabana male swala ilonga lijama sababu nyingi dabukanga bwandika ngo na tofauti ya ne politiki wa hantuka ya bala mungu ndafanye politiki ya hunde bayindu yale mungu ndafanye politiki ya hunde titre mungu ndafanye politiki mungu hunde ndogokara voilà ya hunde tekeza mafura ya hunde perdio naam ranzi wakati na kanamina mndu rakawana bwana nzime mndu ya lona ezi na juha na beka mondo zangu au kaze fikira za hemro ikasulo la nanu mpizo wa matso hangu wanaba yon karselewa ndio tawende zaho voilà donc yabonga nganzo yone se ndibana kuwa kumori nganzo wabwe matso wajuka banu ndo siasa pia oti sawa haukanga bwadunga wezi ngabwadunga wo politiki baiminga mongoni mwandu ikawo ngwadunga wo politiki sha kwatudunga ezi forcément nokujadunga ezi ndio idunga ndio ikawo ikansi iyo njo ilunga ndezi ikawo ngamina certitude ukazifikira nendo nizo ngajoti lwanziani voilà hatafsiri metre katsele wando beikeleo yesente hunde yezi kazifikira za haho kasudungana nao ha himili wa komor ngoje da opposition katsele wando metre katsele wando no vanuke tsina sente ke tsina mtukuhamba leo bolo sente bwana maure ke sente wa mpaka sente dzina wa waswi mpaka sente dzina mtukuhamba do mlo wadzima mtukuhamba naam sente au mlo wadzima na mina woti mtume yotidini ekatsiono kaharenge fikira zilo kinyume neze fikira nzona umaswila hanensi ya hambu guzitonzi yani minja fungwa na mndu okaburini sina kaudunga na mina mtu no nti obligé ndunge fikira ikao amonoka ngi kinyume ne faida hensi ya hangu amfikira kanga bwandu wengi wanjua o hali voilà donc minti zifungoni maraba maître maraba hamna commentaire mtiti kaya o manyasi jimi asumana kanza urande hommage ukana ukamongoni mwandu wa defende famia Ibrahim Adi ikaya o haulawa o mahashiwi na majana shenana mengo shenana akanza urande hommage abonge kanda nusome commentaire yo maître hawande da harma le masuala ngasi harma mpango namba ujunduo abula dema rambeze nongo pia iliwa komweru wa rohe marongo harma masuala menji wa juzisa usoni mametre saide lari fumkinisha nusu ya hao kwa tunda ema kati wahuzisa kwa tunda namna ya huzisa leo runde shobala de marina nuendo nondo metre haunji harma mpango hatu nusu ya ho hushi ilintiro harma actually tenti tawe hushale we procureur wa jamhuru hajitamka harma zimba za matangazo haonesa ukana ngabo wandu charibu mlo kinimenezi ngamwenda mbio mto ya azali haugangi ngabwandra ndo mbio kwa fano mabunjilio hakaujaya walanse avertissement yani ngwadungo ana ko ana hata zenyumba ona nao mala naona nao ngabona nao bonze maître kanzari jo reaction yao ulawana ne conference ya procureur de la république yaifanya leo amnakina ukana huishia hama huidungu maître oui ti lugu puisque ranzo katemro ishao kanga bu procureur urongo yabwanza mndo kazele shisho mndo ishie hizo ya jokahamba bon ti shia la funga mi arma msuba ti sikiti hando londo puisque procureur me umjua ti jantu kaya ye mrikao yena elimu e babio kabati mndo joshinda mbohero au kayena elimu ye ujue sharia voilà ça malheureusement harengo ngurumilwa ni mrikao harengenti hatungu isanka dongo idanganyo ndondo donc il a jirima ya kanyo nana il a elimu ya lonio malheureusement katsuirumia inamna lalimu voilà ngombo karika tufanya siasa shafanya yani hafanye shwa ya ukayafanya hazi ya mahakama bon je souhaite nambe kaya natafadhali mbabio ya tirenge ama malaba puisque au procureur izo yafanya on izo azadi yatsahao izo ezi yatsahao voilà c'est tout puisque quand izo ezamhafilisha des sharia sala toka yo batawa domchilia hata usukwa joko mhukumu kwa kweli hafanya zitendo aja hukumu puisque c'est quand même pas normal c'est un gouverneur samgaridwana en exercice ou jambo kangu 3 mandats de poranzi plus de 2 ans à Tabasa et après charia mshoda monsieur le procureur donc comme tafadhali maranti ba maana ufanya hizo ndabo kangu exécuter ivnia azali donc abonga we impliqué politiquement les ndongozi uzifanya kama tina mna mauduto joji utojo hukumlo wajibu ze ndongo mbi mzifanya inti hatu
Voilà. Et kati na upande wa Sambi, na upande wa Maadu, na upande wa Nurdin Burhani, na wadungabo pia, wado harma résidence surveillée, nizo pia. Ça fait déjà plus de 3 ans, pour bientôt 3 ans. Non. C'est du jamais vu. Détention provisoire plus de 2 ans. Ils ont qu'à dire pour dire armée dunia. Donc les Ouatsi de Doriada Bekari, et Zamhafilisha de Sharia, non. Ils auraient dû monsieur le procureur, puisqu'il y a des titres, il y a des fonctionnaires, politique, il y a Azali. Donc, Haïni Longo Azali, Yazifanyao, Maurungu Jogo, Wazifanyao, Mumbisao, Wazifanye, Yonga Jogo Kumlo. Ça, c'est clair. Kabati mndu Joshua Mihemdo et Safaraleo. Rearuma mndu, Reuzifanyo, pia ngwa usao. Ngwa uharma wizani mzima. Yo, wizani ngo mzima. Wizani ngo mzima leo. Donc leo watijari hadaye nizo pia na nugo zaidi mu nizo pia psikongo zijua ho bo minso ndanjarma polémique amandi yo nugo za ukari leo procureur osubuta dende renga micro ndo nugo za ukaya nugo zaidi mu ngaba fanya ugangi nizo pia mamfikiru kai kaulavi mu ngena ze moyen monsieur le procureur ngena moyen ya ukaya ke à la hauteur ya ces fonctions za mamu mju ndo personnellement puisque tu pratiques na minaye ba shikawa yende ya hadani yani arrêté en pleine audience, nous avons dit avocat qui est liga unila hangu, hani arrête no ya stehiezi. Puisque je dis là, il y a un stehiezi, bah je connais du coup vuru wanadamu, il y a un stehiezi, il y a un karibunio. Akane rôle ya procureur, j'étais en pleine audience, hani arrête, habana mo arrêté ou nous avons dit kana liga unila hangu en tant qu'avocat qui défendre la gazette. En fikirival. Donc ils ont pratiqué KO, pratique dictatoriale KO. Yengenizo, donc les hommes de Shanghai, il fait un kangu respecte à la lettre, ils ont dit à mon bien. Donc, minti on parle, parce que les bani hangu, il y a souma, il va aider mon gagnant, il dit mon yachari, il va vieux comme Ratimboe, Chadabu kangu irumilio dictature, et il dit mon yango irumilio dictature, n'a diré saisisse, puisque ma bani hangu doit récupérer aux intizahao. Il y a diré saisisse. Non. Parce que c'est pas normal. Vous vous rendez compte et compte rendu du contrôle moi Dunia Kami. Il y a beaucoup de procureur de la République à Comores. Il y a mon tribunal à Moroni au Comores. Katsube c'est qu'à jamais vu reporter à déclaration à Ifanya Léo. Mais c'est quand même gravissime. Hazifanya juzi le 6 juillet. Léo Tena Hadjaz répète. Et Kakolinga on a preuve, on a fait un nouveau Ikazuka Sifanyishira. On va poursuivre. La démarche préventive que nous faisons il y aura intimidation, il y aura harcèlement, il faut une opposition. Il y aura des faciles il y aura harcèlement, il y aura intimidation, et on doit faire ça, on doit faire politique. Il y a aucun gars qui a une magaria ou abadia ou comme rien. On violo wana watu. Wana watu walimupia mwa WhatsApp banwadio. Wabuzacho jiwa kumurindi zondo wa zondo wa limufanya. Maître. Donc, il y a des réactions en gros par rapport à monsieur le procureur de la République. Michi Jokange na Hazinzio, Harma Conte, Kabatino Gonziro, Hamamru Fanyonhas avec un dictateur. Puisque Shongyon Bili, Songo Tao, pour respecter scrupuleusement, ils ont dictateur Yahambia au Fagne. Donc, au Banalio, Gamisur, Kamnungu Santé Mruto, qui a gagné ou le torturer. Il est obligé à faire un procureur normal qui a dit que Yazifai. Comment normal, maître? Normal, ah, mais non, comment il peut être normal? Il a fait une déclaration en lieu, il a fait une c'est pas possible. Il a qu'à pour dire harmonie, il a pour un procureur de la République qui a fait une déclaration en lieu. Je ne sais pas si on a battu une gemme. Comment tu as battu une gemme? Marhaba maître, ngarjunda harma suala la saya hodiho siku leo na mangasa mpango watu wa junduo na themari junduwe ili okomori wale okano siku leo nu ripari sema kamura isi wa sente maître haunji harma sente wangone soka na banu maître oyi karjo bana ba hapulanda hobi abahinunge mali abahinunge na mafrike abahinu hata hasota waidira wanataka bandu aliparamo kana kairimta hemru yende mzungu baba la maître kartujo wana bahinu hashumpia ngono handa hobi maître kazari ramwe demarche ka ngao ni wanu dizamba wakati hunu maître ngao peiba karisida senawe umsafara hunu ese demarche ranze wakati mlobonze
mwene ndahu bimasuri ndahu ili utike mleha ku harmale jawabu ngamkazo kifu ntike mleha ku harmale suala metre. Oui, singar joka ya ranzoka ti wananya sifaduma siwani watoti kiwezi nafasi wajitamko na mnalalimu mimi na kakomori juzi ngami alama hazo kiskori wanga rifanya maandamano real les dunia kamiluka unka bya vijirivo shawajiri oldo electoral le jawabu do katire mwa mzinga harmele paja la hangu tijua tifanywa operation ifanywa armwe kliniki ya Dr. Ada alafu tijua tijarma l'hôpital ya honu Paris tena tijati examinewa wanatawa sa yo mamjo ibadio sikunjure jo masiwani le photo kungilo wanatawa sa armwe le paja le ganta gilo wanatawa walure mzinga bali walure mzinga bali bien sûr c'est un caoutchouc yo balan caoutchouc balan caoutchouc voilà oui donc ngi harmwe le paja la hangu ngilo wana de ganta ngilo wanatawa sa ata juzi tsende tikafanya examen tsena nangalika mjo auto cicatrice puisque izimbi donc banunga bondo ba dictature so na dictature za nga bondo wa zuhando ndo minga mongoli mwao au kala sali 1 minde mvuri yanifunga banya détention ya ntiushiri na mweta ya résidence surveillée arma mizimine ya kamili na j'ai retrouvé l'hôpital El Marouf bon donc les hôtels nazali 2 tamiti zilazini hundu juzi donc abo manzona ndokaya wananya swalo masiwani zonga mzijo nyonti ukaya kwa tsubuliwa wafanya hizo wajanza wafanye tsukangwa tuko umenya puisque minso na mroba mamadu tuko umenya enti namnaji mroba mwenye baraka hajo menya enti yafanya msaja jabo ntiju yafanya sababu nyingi mroba sambizo politique la rime politique wajo ifanya sa Kongo uonze ijotabisha azadi voilà donc yabuke jatso jo mkinishia son tsiri tsoka umasiwani yene maneka umibona uri hahunu non seulement ti sauver po ya hangu shatika tuka ya kwa sawa na mana okay yo sirike hunu yone mana juzi na Kamali na ka Senegal eyo tika utahani tukati hantuka ngoba utaoneze nzia zimbwana za utoazali zimbwana za utoazali izo kadna ushindari zifanye sisi hasiche nganzori mzulu sarmo dunia kamili haini bahanu walotengwe la he dunia rimhuze izo wando zengozi ya masiwani izo kataka uzilinda yeye akaufikiri ke karenge sambi hamfungu arenge mama don bloke yabuze ngoza isa zilala bahi non moneza bira Genève juzi moneza bira Bamako moneza joka bira Sénégal si assiste à une manifestation bili et ce menino mondo anafranga mi Pays-Bas unutsika uja hamashitaka si déposer plainte unondani ala futsi paro si convoqué wa njehun ni bali éléments za nyumeni enu shita kendo be plainte enu shita kendo be so fait plainte yo maître la beta e plainte yo hushita kendo ri plainte yo bon yo crime contre l'humanité yo ti shita ki azali na enu andolo na enao non voilà na enu andolo na enao bala tsamba bala ukaya badungo harma wizani mzima razali wandu wafanya izo ya wambia wafanye waupia harma wizani mzima naona ekanga ma ministre nga uma juge nga uma militaire na opia harma wizani mzima naona azali non puisque rando kati ulona directeur de cabinet chargé de la défense mfano usikutanda kana mhetize afaniza hanyu écoute ala furi tondiro no kanga bwandu wakoza wa ulwa nizo pia yababa sakati arma mahadisa au arma hari shabunga sarmando zitendo za sabusi donc ils ont pris la demande au wajib donc tsikaubalia éléments za nyuma ninje nizo hunu lae hunu Pays-Bas et njeni sitekeleze puisque tsamba nje hunu sababu ndizo njeni complete ni la obanu e ya hoa nono yemfumtsana amwendo wa Afrika emana izo ndi lokaya basaka batsintiza Afrika watsujweze nongwa zalia zifanyao alafu basari hansi titsanganya ze association zinuzambwa ONG zingi za Afrika ni mavamana wa siasa wa Afrika ritsanganyihana rifanya force ambao waraba Afrika waraba Afrika yoitsanganya ze force za Afrika za wana ukaya harmaze ntiza hatu za Afrika watike dictateur haini mdu kudoka ukarmaezi ya kenti harmanzia ya halali voilà yonde le funvu ikaori libali ya wananya swa wa kubali ngarbali ya mbwana ntima juziri ka Mali ngarenda u Côte d'Ivoire ngartoka enda Cameroon
ngarenda au Addis Abeba ridungani ngarumbo mungu waje rifanye delegation waje umasiwano Komoro nizo pia piske ranzo kati rijo henda Addis Abeba ranzo kati renda au Abidjan ranzo kati renda au Cameroon renda au Senegal yo shao e mana ratunya da Komori ndo yonti ya Afrika metri tishiando tishambanga moto mje Komori da hunu masiwani hunu au ben oui ngarjo ta Komori naam e waraba d'Afrique mais c'est où on le watu wa communiquer waraba d'Afrique watu wa communiquer za usiana député Benomar ya ngojuzi voilà préparé wao puisque kwa ufikiru kama nous il y a que nous sisi makomorien de dodo afidianeze ngo za Komori ba yaba non abasa non zenongo za Komori abasa warenga sima africain wazirengo ngwendo nizo vao wantuka non que non kinisha carton za donner dictateur en Afrique en papier rirenge ngarenda wona huini mroma da hunu Conakry ngarenda huyo oshao ngarenda uko Conakry ndio wafanya uji wa votia juzi ngarenda hiyo ndera tekeleze maoni ya hatu ngarenda wa Union Africaine ra watekelezoni ba hiyo ndo mtsango mimi bomana maubedi naam nendo nuo yoni mana wondo niona Dakar wani wana Davini Bamako juzi yoni mana wondo joka uniona Conakry wajoka uniona Senegal imupia ngarivira o ilirionese zembio rendo nizoka kartwanza wake dictature en Afrique donc odo mtsango ikao mamtsango yenti ya hangu yokawati mruni kuma pesa sha yopia nezevuza hangu na elimu ya hangu nizonifanya ozi ni de nafasi ntidia ulonyo mrumidia wenti ya hangu donc abunga siarmwa bwana ito armwa ya hari hauya malapizo ito kabilo nga siarmwa bwana za sabuzi ngarivisi ukaya ngejoza di samarunda juzire lifanya zila Genève wanronjo kwa taka uamini rizifanya Genève zilambio za mifumo midi zilambio za mifumo midi mete balalo hunu ngomboka msobaki yomnda zembio Genève nwenda hiyo shakwa tina haja nani serikali lo hunu ngomboka na kama ile shanga sine zingono ama tsinungo na mdado soni mwao écoute bano sisi wandu maislamu ngari waamini Mwenyezi Mungu aende ujuo izo atoka ufanya ni siku yatoka uzifanya shikangwa duzu ekando uduzu hangwa duzu haondondo bomana maubedi mimi njajomba Mungu ni hunde yezi au nike harma yezi ikama dezi azali non ema opérateur wa jeni ema opérateur économique wa jeni wadomba waje Komori waja watundu wenza upia ngasina mwaha bobeji ngasina mwaha ranzia zali ajafanye conférence ya rabo ida ya ifanya Paris ya dépenser 1 milliard ya ufanye conférence ya Paris et mono mjeni mzima ya Komori kabati wala wakaiho wenza upia wala wakaiho deja wenza upia mama kinyume walioka waje wakaonwende zao wakaiho wende zao halafu wala yakaonana na opari muhajana wafanye conference ila ngamwishida uze conference ya roha pari ya jayo yafanye turu ya mwali yafanye turu ya ngazija yafanye turu ya nzwani ukarira pari le fanya conference ngatuko par samiliard kabati hata robo centime ya njia au contraire wala wakaiho pia wenzao sabungari wanao yonde za hadani yabo wamanzo na bekazi nunda aboze ngo yamba juzi hanjia ngufanyiso tournée ukayamjoka uzalisa hazi amumbisi wandu walimaji amjoka umbisa wandu kadha donc yonu kuzanda bujuzi wende mbachini sumbusi hari wanzo ndo umbisi walimaji yani mruku tsona rongo zanda bondra bujao emsojo hanzale umambe kanga manzo umbisi walimaji no yavo ye sefaderi ya sumbusa ndio wai transforme waifanya kama militaire et sefaderi ya sumbusa i transforme waifanya kama militaire halafu mungu ni suma haba ono alimaji donc ya wama tuna dokaba nuri kanti ya mwandrabo sheze ndabo izongi zono mwiso hazo yonde mana ikao e sharia shaka ulazimu shiende senti ya hatu bambrizambao kashiti haukayaza lika ulazimu ya resevoti au plus tard juillet 2019 kajafanyisa voti juillet 2019 hauka hahilize voti za mars 2019 donc yawe sharia shaka utongesa zalia jarmwezi ishondi isho shirumishi hao banabasa azalinge na jusqu'au 23 novembre yafanye décret ya pare collège électoral kajazifanya kajazifanya yabori hantsukaya azali hahisa afanye déclaration de guerre na wabatu sisi ngarjo
uonesa taratibu ya uonesa ukangarenga oze banaza hapo kana rumia mizinga ya namna yafanyao hai wala kama kwa harma ushangavu kana mshangazi shari hansukaya kabati president abo nsiju hatu ngarjo hundra namna au hansi rirengeze zoma ya ujihansi rirengeze zoma naza hatu rihunde taratibu ya ukafanyiswa voti wakati ze conditions de réunissent puisque le hansuka wazalika na kufanyiswa voti kama deuxième sente tena sente ukare ambe se metre au ngabdoka uja fursa ntaonelewe namna jamu joka wana naye kimizinga ngena mizinga kamna kwa naye kifijo ngabdoka hanti sente ukare tena au wanu ngabara na majizendo aji mzitonzi yani ngabjozi jozi nyakati zijawe dati ilo muhimu ndi le 23 novembre 23 novembre rinote dati hiyo ilirijeri juwe ezoka uja metri haukaza kifu mpango si kwa zalia kwa lazima afanye ya renge decret ya upare college electoral metri haukaza kifu mpango hatu waliweza dakara kazi zwangizo sazi kaza kifu makati ya mwisho yanu harmaisho shamzuani ngabo hawa ikaya o keting yangu mahususu huono deputy Abdallah Benumare mudiri jimla mzamani wa hize mpo bwana Kader wa Jondo Magobani shaus kwa jana itimizi mahamili Dr. Salamia Jondo wa Magobani kujotekeleza ajele swala linu ngabo sambika usangula kaze mahamiraru kujotekeleza ajele swala linu harama mvahusu wale zunugozini na usheleza ukana ele swala lihusu misumar lisali ramba umandoni na mjodungo mpango harama YouTube masuala menji ramba umandoni kanojo diri ya rejeze metri kujotekeleza ajele Dr. Salami zijironzwani hamu iso message wajobesho wa komori ngabo victoire harama zendio mzenda au zinu ndio za sakafuni metri nono ngabo victoire puisque amadeli naeleza ukaya banungo bahana mna nyinji ya uduzu waezi azalinge yabo hafa kuenzi ngono mbio shahad nguduzuho puisque mahala ni yavirao pia kutswamba ndongo nzima tafadhali uchilileze nafasi za binadamu Komori hafanywe mashitaka mashitaka ngamjua ukemrwa shitaki leo mkatso hukumlwa leo mashitaka mimi personnellement timshitaki na eno wandwa mashitaka otsati libi Paris ndio ambao consignation tifanya plainte avec contrepartie civile tifanya consignation tishiliwa hunu tiparo tijatka utowa elema za nyuma ni tiwani kazo leo banu amjokaida Amsterdam mau voilà donc yabo mtu kwa beza hangu shabunga bwana maondo ajitena wa wana ho hekiasi hao kanga si wengi haina mlungwana hekiasi Mwenyezi Mungu ya mkusudia ngabo walo en Afrique de l'Est ngabo walo harmazeti za sharabu ngari wanao sha amalizona haba wanu mrujo kamwali wa hantuka balamondo za sha Mwenyezi Mungu aido ujoshi kumrajo kenda za donc yone baba ya handani ezavidi rijokaza li emhono ya hangio na damu ewa emihono ya hengio na damu akale otindo handania za yako kama hizi wakufa wangu wende hata warimenasi wamboka yangu anzao haini mndu utsoda koruna ho yalekeze hafanya sisi karna warombele ya mungu hamanizo akasisi ngaranzao maudikaza lihendeza ya kenemo wa Komori haini mkomori ya jia joko ndo sukwa za jia joko hukumlo voilà boza usiana salami c'est pas normal shanganzo wanzuani wajue wakaribu na salami wajukaza lika na yani salami kana hukumlwa 2021 genda zayo kwa na hukumu salami puisque ngwajoka ikasalami ndo nza hukumlwa rahe periodi ne jabira yabo wanzuani ngwajone sema haba hao ni mwana hao jeliko kana hukumu sambi rahe periodi ne jabira puisque ngwajona kwa wanzuani ngwajone sema haba hao ni mwana hao kwa na urenga riski ya hedio wa hukumu rahe periodi ya judge donc izo nizo mimi nifikiri hojo mkinishika mdanganyo shahidi analizi mimi nifanya donc na mrenzi zetabiri wao warengwa en otage Sambi harengwa en otage Salami harengwa en otage Mamadou harengwa en otage Nyazali au kaya wa wafungu watsina ustehi sharia ichoka yonti ngiravimu haini mdu wa siasa usante ukayangu dhulumiwa yassume ze responsabilités za bamimi mwana ma ubedi naam osiko yazali yanti en résidence surveillée bese wandu kwa tuzijua chatiza ndiar mabuku wakati yazali yanti en résidence surveillée na joke date ya surveillance surveillée ay résidence surveillée date wa yabira si saisissez mahakama tabasabu balamni hanti bangu ne date isaibiri donc abo memiti hantu kanga mi libre baiti jitoa
tiroha mwana maubei ewa uroha utofanya mandami kwa ulao kubadina hantiwa ngono tendo mahakama tende tambia juge tamba bon vala ukana date isaibiri kuja renouveler yabunga midip sijua bala tende tsirekeze bia hangune passeport tamba mpashi e machandarmo aja ka undungo nziani hula l'aéroport wandrenge wani biha gendarmerie wanchididi après donc wana monjina ndo kayange na vimusi wa ndo siasa ina maana buka banunga bo tofauti ya ndo siasa na mrulo na ezi zomkinisha ukenezi shakuti ndo siasa naam ndo siasa ndo mrukubali bwana shale ujo kan kudhulumiwa ngutiko kansi u continue udhulumiwa nizo pia wandu wanzao ma sabi wa udahu wandu wanzao salami wa udahu kama milita wa udahu na ronga ni haki ya ngamjua ukaya non c'est pas vrai azalika na wa hukumu puisque kajo kan wanza wa hukumu ya ngamtoka trouble encore wandu hao kwa na ukubali donc kwa wandu en otage ben il faut les libérer il faut en libérer wa il faut les libérer wakati ule zeno ngozino ndo undresha uriazo kadonziba bondo ile lazima wadito magoboni wadiyo waro ngeni ngosi wa ben écoute bon ranjo kati mjo kemruka na paroste hisharia banaweza sambisa azalia isamhukumu deja je puisque ndi armeze journaux za dunia kamila armeze television za dunia na mangalizi archive na mwangalia armeze archive za hizo journaux manzishi armeze television za dunia zalia uzisweza sambia baka unge coupable puisque détourné et waziri wa zamani wa barizo bonzi za zamani wa azali ekuze wahe hapara shenya bobi sibala TV5 au bureau ya bakano unge coupable de détournement des fonds publics et ministre de la justice il est haliyotena et directeur de cabinet wazali chargé de la défense haparena journaliste ambana mweo banga mjone mali yazali ya détour ai sambia détour nenena mamatu shaizo pia wasunga banetsongeza nda wali wamfunga wakawali wamshita kizungu wasunga hamba unutse kujambeza weza mimi sina mfunga wewe mimi tishitaki ala fois na shitaka nafanya tifanya contre x shanja kaza sambile jina la sambia unjabe ka sambia funga tsamba emalia heda ula ngali yone ya tsahwa shanja makana mfunge mrukara marhaba Maître Said Larifu haukana hakika kweli ngono kwa kumori kwa Jojo Hanza rizio mpango kana ngo wenji kabisa warudunga uhanzia za mubashara tena makatiano shenda kana kazi ziwa mimi ubedela mshangama sazi kaza kifu ngamjoni ka sekondi milimetre ekanga unanongwa kalade mutekerezize message ukana wa kumori walo hunu ngonoka na zinubiza sakafuni mwenda ho opposition ngwatsongo na ma azali sangene yensi nguendeso ngonoka ma sensa toma ya nani nondo wa siasa message hindu watobeshe wa komor wajihunda undani nano bonze hamwiso ikanga unanongwa lade mutekereze riba mpango watu kwezi metre non ils ont jamais le kaya tomane ki hawinji puisque kardia batsemi hono kardia kantimanga si wando ha opposition de lohunu rabatsemi emindura kantsarmeze salon shangare ndarozambiyo bukamtsuno akafe faransa na waminifu kaya ngardo waswili na sisira ni soshinda azali ngardo mshinda azali voilà et ma dictateur wando kotshinda twa mwizi au mahamidi ngoma dictateur kao wana hata wande washindi hamnyezi Mungu nikaondo ikibali bon donc non wandula kene toba nyinji wandu na moneze resistance déjà zifanywa onda ni nabo yo bahati furso ya ukani shukurie o shababi wa Komori izoonesa o mijini ni shukurie miji hatu e namna wa wanao puisque ils ont bana wazi wanao déjà bansila sisirlo bonze asiche changabo zembana zibalo mijini wanduwa mrabiha wemona haja juzi moneza vira mnungu juzi ngabo wakabala ngarjoma na wakabo shangabo warambi weleza wala uswali juba mala hundu aji zilaka japoro hunda presida avanunti jugu armenti hatu donc zilambwana ila forme ya résistance pacifique moneze ni palo namna zifanywa ngabo mboka ni palo yoka dudunga raisi ayo mdudu sammo bahenga tanzwani juzi ambaka vantika ujamu baundi honso joro la gongo kabai nguzuko donc ils ont des namna ndoko zibadia système national jo onesa ndiyo riteleze la kire rihindirize nyipando za mbuzi somo ya upo wandu wa mdunge ya dofari ya wandu idi ya jaswalizo wafu ya uno wenyu wafu ya dofari ya no jaswalizo wafu hao
yani yo namna ya sankada Ewa. yone suda asisi reunion sakana rumia mizinga puisque yotinde ngarjwao o komori ondo rumia mizinga ndai azali ngarjwao ondo rumia ilimu ya dunia daye yende mwinyizo Ewa. zitobia bibili hizo yende mwinyizo donc leo atijombe kaya e opposition do afanywa nzo jam fanya mapinduzi wa mumwenizo pia ngofanya ugangi ba yende mwinyizo yende ugangi kama mwenye ugangi dai wa katelo alafu yende mwenye ufanya kudeta komori kama timu komori hapa ufanya kudeta yende yajifanya yeye komori yajifanya kadombili afanya kudeta mapinduzi ya mamilitari afanya mapinduzi ya vote voilà. Marhaba Maître Said Larif, ngajo shukuria bakubalu jibu ye masuala ya hatu. Mimi Ubedi Dai Mshangama ngamjo hubushuria wakati wema wa hairi wakubalu jibu hokana ngaujondo harma nsi ya kijeni shauri lika wakati amanga ngajo shukuria miadise na ngarjona na mpango wa saa Maître Said Larif ngajo shukuria wakubalu jibu masuala ya hatu. Marhaba menji. Marhaba menji wangalizi watukufu wa he Facebook FM wandika ya mstamidia mkauridunga harma yemala homa tukufu ya hanyu likaba zimana Maître Said Larif harma mafanya politiki watawarume yesi wairume likaba zimana Maître Said Larif harma mpango hatua junduo mpango hatu kaya hena mrika ya ngwanzo yarengefu mfarama mpango unu na riandishi harma Facebook FM au haremeze numero zatu za WhatsApp ngarjo mnikende nyarenge mfuvu harma mpango hatu wa junduo ngarjo rijunduo hatu wakomori wa juwe zijiri wa mpango rikao mjahare tari harma mpango mjota sama shema suala menjiri muzisa leswala uswe misumari leswala musweze asiz swala musokana hamba ukana kuna poroka opposition jeleo janaje izo pia Maître Said Larif hazijibu mpango unu ngojo baki harma YouTube harma Facebook FM wakatenda unu ili mudunge hata mpakanda yabo mimi mjuhu awile mbeshafu mbamba udio Ubedillahi wa Mshangama wa Khafumani wa Yusufa Fumbamba ganjo mtosani hanje mandufu ze jamaa zilo mangana na hunu gazija mwezi wona na mzambie salam asantum wa ila dikra. Na mizinga na bunduki tasiri tambalia yamulisha mweleze wako moro wakabili na murongo shizunua gamurongo mwana shizunuati zinuatisi za wasuriketiri hadisi wamina ufikiri zizo zinito watozi Koloneli Azali na Dedi na Sanali walisi wana mwali hizo wafanya wakomori wakubali ikia taarifa hizo waziabili na murongo shizunua gamurongo mwana shizunuati zinuatisi za wasuriketiri hadisi wamina ufikiri zizo zinito watozi yule kabisa beba jawabu mpaka mzuani adhomana wadini wawaini warieleza wala tasimu biabili na ijania wala tafaruku bembeseri tongamia na murongo shizunua gamurongo mwana shizunuati zinuatisi za wasuriketiri hadisi wamina ufikiri zizo zinito watozi yeliengao mafanya politiki watawarume yesi wairume haujanja Wamwezero wakomori waivo walemedea rosa wasilemewa kawasina wautulia na murongo shizunua gamurongo mwana shizunuati zinuatisi
vina